کریم اما بعد ہمارا مدرسہ ہماری شان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ سب کو ہندوستان کے 80ویں یوم آزادی کے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. آج ہم آپ کے سامنے اپنے پیارے مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ دار حضرات کا تعارف ایک منفرد، دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اگر دوران پروگرام کبھی ہنسی آئے تو اسے ہماری گستاخی نہیں بلکہ محبت اور اپنائیت سمجھیے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ہمارا مدرسہ ہماری شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کی دعاؤں سے گلشن علم و دین مہکتا رہا، جن کی دعاؤں سے گلشن علم و دین مہکتا رہا، جن کی محنت سے مدرسہ نسلوں کو سنوارتا رہا. عمر گزر گئی دین کی خدمت میں جن کی بے مثال، عمر گزر گئی دین کی خدمت میں جن کی بے مثال. عبدالرشید صاحب کا نام رہ گیا باقمال. ہمارا مدرسہ ہماری شان. آج ہم آپ کے سامنے اپنے مدرسے کی ان عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم دین اور مدرسے کی خدمات کے لیے وقف کر دی. لیکن سب سے پہلے ذکر ان شخصیت کا ہوگا جن کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. بالکل یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنی عمر کے تقریباً 60 سال اس دینی درسگاہ کو پروان چڑھانے میں صرف کر دیے. یوں سمجھ لیجیے کہ مدرسہ اور ان کی زندگی ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں. اور صرف مدرسے ہی نہیں، پورا گاؤں کا احترام کرتا ہے. بڑے بڑے چھوٹے سب ان کی عزت اور تعظیم جیسے کرتے ہیں. دور دور تک ان کے علم و دین نسبت اور پہچان ہے. یہ نکال لو نا مائک. لوگ ان سے ملنے کو اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں. اور شریف قدر شخصیت کی ان کے لیے جتنے الفاظ کہے جائے واقعی کم ہے. ان کا نام نامی اسم گرامی ولی کامل عارف باللہ الحاج حضرت مولانا رشید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ. آج مر گئے جس سے بھی ان کی شخصیت میں وہی وقار، وہی بزرگی اور وہی دینی عظمت نظر آ رہی ہے. ان سے بلائیے سر. دین کی تعلیم کو پھیلایا، نسلوں کی تربیت کی. یہ نکال دو مائک اس میں سے، ہاتھ میں لے کے مائک. کیا علم کی بات کریں تو الفاظ کم پڑ جائیں. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے کی ان کی محنتوں کی داستہ ہے اور ان کی زندگی سے ہماری تعلق کا ایک روشن باب ہے. اور ان کی مدرسے سے محبت کی بات کریں تو شاید یہ پوری محفل بھی کم پڑ جائے. واقعی کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے جن کا تعارف صرف نام سے نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی کی خدمات سے ہوتا ہے. حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بھی رشید احمد صاحب کی انہی شخصیت میں سے ایک ہے. یہ مدرسہ علم کا روشن دیا، یہ مدرسہ علم کا روشن دیا، جہاں سے دل ہدایت کو نور لیا. یہاں علم بھی ہے، ادب بھی ہے، دین بھی. یہاں علم بھی ہے، ادب بھی ہے، دین بھی. یہی تو ہماری پہچان، ہماری شان بھی ہے. یہاں سے علم کی خوشبو جہاں گھر میں جائے، یہاں سے علم کی خوشبو جہاں گھر میں جائے، ہر طالب علم اپنا مقام بنائے. یہ مدرسہ رہے یوں ہی آباد ہمیشہ، یہ مدرسہ رہے یوں ہی آباد ہمیشہ. یہاں علم و عمل کا چراغ جلتا رہے ہمیشہ. سارے استاد ہیں سب اپنے اپنے انداز کے. میرا خیال ہے پورا بدل سکتا ہے. بالکل سیدھے اور اس کا ذکر نہ کیا گیا تو کبھی ہمیں بتا دے. ہاں بہن، جن کا نام سنتے ہی بچوں کی گردن سیدھی، شرارتی بچے شریف اور ہوم ورک نہ کرنے والے اچانک یاد کرنے لگتے ہیں کہ کون سی کہاں رکھی ہے. اور اگر کوئی بچہ گراؤنڈ میں پکڑے کسی وجہ سے ڈھونڈ کر لگایا جائے تو سب کو اس کی بات ختم اور سبق شروع. جی ہاں، آپ سب صحیح سمجھ گئے. ہم بات کر رہے ہیں ہمارے مدرسے کے مینیجنگ ڈائریکٹر حضرت مفتی سعید احمد صاحب کی. ہمارا مدرسہ ہماری شان. گراؤنڈ میں چلے بس 2 منٹ، کوئی نہیں دیکھے گا. ارے بہن، تم نہیں لگتی ہو، گراؤنڈ میں تو جا سکتی ہو لیکن واپس آؤ گی بھی یا نہیں یہ میں نہیں جانتی. اور اگر کلاس میں باتیں کرتے پکڑی گئی صرف دوستی نہیں، 35 سے دوریاں بنا لے گی. اگر وہ کسی بچے کو ٹوکتے ہیں تو صرف اس لیے کہ کل وہی بچے کامیاب انسان بنے. ہم تو کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اگر مدرسے کی دیواریں توڑ سکتی ہوتی تو کہتی
वक्त पर आओ, कतार सीधी रखो और होमवर्क मुकम्मल करो। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र और दीन और तालीम की मजीद खिदमत तौफीक अता फरमाए, आमीन। हर इदारे की मजबूत बुनियाद अच्छे नज़्म और ज़ब्त से बनती है और जब नज़्म के साथ नरमी भी शामिल हो जाए तो इदारा तरक्की की मंजिल तय करता है। अब हम चलते हैं उस शख्सियत की तरफ जो अपनी मुस्कुराहट, अपनी नरमी और अपने खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू से हर एक का दिल जीत लेते हैं। हमारे मदरसे के नाज़िर हज़रत मुफ्ती अनस साहब, हमारा मदरसा हमारी शान। अगर नरमी का कोई दूसरा नाम है वो है मुफ्ती अनस नदवी साहब। ये कुरान करीम की खूबसूरत तफसीर भी बयां करते हैं और अरबी ज़बान ऐसे पढ़ाते हैं कि मुश्किल लफ्ज़ भी आसान लगने लगते हैं। मैंने इन्हें किसी पर सोच से बोलते नहीं देखा, न डांट न गुस्सा, बस मुस्कुराकर समझा देते हैं। वाकई नरमी भी एक बहुत बड़ी खूबी है और अल्लाह ताला ने उन्हें खूब अता फरमाई है। अगर कोई उस्ताद तुमसे मजाक कर ले तो नाराज होने के बजाय खुद मुस्कुरा देते हैं। आज लोगों की शख्सियत भी कुछ ऐसी होती है और उनकी नरमी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अल्लाह ताला हमारे अनस नदवी साहब को सेहत, इज्जत, बरकत और लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। आज जिस उस्ताद का जिक्र होने जा रहा है वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे भी पूरी क्लास को काबू में कर लेते हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं मोहतरम ज़फर सर का, हमारा मदरसा हमारी शान। आज तो सर अभी तक नहीं आए, चलो जरा बातें कर लेते हैं। हाँ बस 2 मिनट फिर खामोश हो जाएंगे। जफर सर आ गए, ऐसा करके फौरन सीधे होकर बैठ जाओ। जफर सर पहली क्लास से 8वीं क्लास तक उर्दू पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि मुश्किल लफ्ज़ भी आसान लगने लगते हैं। कभी सर बहुत खुश मिजाज होते हैं, सबके साथ हंसते हैं, लतीफे भी सुनाते हैं और सबक भी याद कराते हैं। और कभी सिर्फ इतना कह देते हैं, बेटा किताब पर तवज्जो दो, बस इतना सुनकर ही सब बच्चे सीधे हो जाते हैं। सर की एक और खास बात है, उन्हें बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी हर बात में कोई ना कोई सबक जरूर छिपा होता है। यही तो एक अच्छे उस्ताद की निशानी है कि सब बच्चे खुशी खुशी सीखते हैं। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम जफर सर को सेहत, इज्जत और लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। हमारा मदरसा हमारी शान। अब जिस शख्सियत का तारुफ होने जा रहा है उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर कोई बात शुरू हो जाए तो हमें लगता है कि बात खत्म हो गई, लेकिन उनके ख्याल से तो बात अभी शुरू हुई है। जी हाँ, हमारे मोहतरम शमशाद सर हमें सिर्फ इतनी नहीं हर मौजूद पर ऐसी मालूमात रखते हैं कि कभी कभी हमें लगता है अगर हम इनसे कुछ पूछेंगे तो वो गलत जवाब देगा। हमारा मदरसा हमारी शान। दोस्तों आज किसका पीरियड है? अरे आज तो शमशाद सर का पीरियड है। हाँ आज तो हिंदी भी हो रही है, जनरल नॉलेज भी। मैंने एक दिन सर से सिर्फ इतना पूछा था, सर ये सवाल कैसे होगा? सर ने इतना खूबसूरत समझाया कि साथ में तारीख भी याद हो गई और जिंदगी का सबक भी मिल गया। वाकई बात उसका सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते बल्कि जिंदगी पढ़ा देते हैं। शमशाद सर पहले 7 तक उर्दू पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि हिंदी पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि मुश्किल लफ्ज़ आसान लगने लगते हैं। और अगर कोई सवाल पूछ लो तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होता बल्कि मुकम्मल मालूमात का खजाना होता है। एक दिन मैंने दोस्त से कहा, यार सर से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे। वो बोला, नहीं भाई, एक सवाल पूछेंगे तो 4 बातें भी सीखनी पड़ेगी। सर की एक और खास बात, वो सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि हर बात की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। इसलिए क्लास में भी डिसिप्लिन और ड्यूटी में भी डिसिप्लिन और उनकी हाजिर जवाबी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे शमशाद सर को लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन। मदरसा हमारी शान। अब जिस शख्सियत का तारुफ होने जा रहा है उनका नाम सुनते ही कई बच्चों की रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, कामयाबन, वादेबन और नजर बोर्ड पर। जी हाँ, हमारे प्रिंसिपल मोहतरम मोहम्मद फैजान सर, हमारा मदरसा हमारी शान। आज मैं तो होमवर्क किस ने नहीं किया? मैंने थोड़ा सा यानी तकरीबन पूरा ही नहीं किया। अब रास्ते कहीं पर आंसर आ जाए। अरे सर आ रहे हैं। जिस क्लास में मोहम्मद फैजान सर दाखिल हो उस क्लास में खामोशी खुद ही चलकर आ जाती है। सर की क्लास में बैठते हैं तो तब होता है कि पंखे की आवाज भी ज्यादा लगती है। अगर किसी बच्चे ने दरवाजा भी तो देखा तो सर की एक नजर निकाल दिया।
फ्री हो तो मोहम्मद फरहान तजुर्बा फरहान से प्रिंसिपल नहीं बल्कि बेहतरीन लड़के की चल रही है। फरहान से क्लास में दाखिल हो तो कुछ बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक शब्द लगता है, या अल्लाह मेरा नंबर ना आए। सर का एक ही भूले, पहले समझो फिर याद करो और यही बताए कि उनकी पढ़ाई कैसे क्या होती है। जो उस्ताद मेहनत करता है वही अपने शागिर्दों को कामयाब बनाता है और फैजान सर हमेशा चाहते हैं कि उनके हर एक तालिब इल्म का मुस्तकबिल रोशन हो। कभी कभी तो लगता है सर की उन्हें ब्लैकबोर्ड पे भी और पूरी क्लास पर भी। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम मोहम्मद फैजान सर को सेहत, इज्जत, खुशियाँ और लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। अब जिनका जिक्र होने जा रहा है, अगर पूरे मदरसे में मेरठ का दूसरा नाम पूछा जाए तो हर बच्चा एक ही नाम लेंगे, कशमें। हमारा मदरसा हमारी शान। अरे मास्टर कहाँ है? छोटा नाम है। इतने परेशान क्यों हो कि कशमें वाले सब मिल जाएगा। एक दिन मैंने कहा मैम पेन चाहिए, पेन भी मिला, साथ में मुस्कुराहट भी। दूसरे दिन कहा मैम टेप चाहिए, वो भी मिला। तीसरे दिन कहा मैम कैंची चाहिए, वो भी बैग से निकल आई। फिर मैंने सोचा ये बैग है साथी खजाना। कभी मार कर, कभी गिरू, कभी जाके कशमें इंग्लिश भी पढ़ाती है, साइंस भी पढ़ाती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरे मदरसे का टाइम टेबल भी नहीं के दिमाग में महफूज हो। किसी को चाय चाहिए कि कशमें, कोई नोटिस चाहिए कि कशमें। अरे लगता है मदरसे की आधी पढ़ाई भी नहीं के पास हो। और पढ़ाई ऐसी है, अगर एक बात समझना है तो दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथी के साथ, आखिर में बच्चा खुद ही कह देता है मैम अब अच्छी तरह समझ आ गया। और उनका क्या रहा है, वो तो देख नहीं जादू बनाना है। मैं तो पता है पूछ ले में मिल में छोटा सा चार्जर भी है क्या। और अगर मदरसे में कोई प्रोग्राम हो तो सबकी नजर एक हट जाती है, वो है ये कशमें। उसके रोज नया अंदाज, लड़कियां पूछ ही लेती है मैंने कहाँ से लिया। एक बात तो माननी पड़ेगी कि कशमें बहुत मेहनती है। ऐसा लगता है 24 घंटों में शायद 30 घंटे मिल जाओ। उनके अंदर खूबसूरती, उनका अखलाक, उनकी मेहनत और बच्चों की उनकी मेहनत ही है। अल्लाह ताला के कशमें उनको सेहत, बरकत, खुशियाँ और हमेशा कामयाब रखे, आमीन। अब आज उस्ताद जी ने देखा हर बच्चे यही कहता है, अरे सर तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। अगर अब मैथ मुश्किल लगे तो उनके पास बैठते ही मुश्किलें भी आसान लगने लगती है। जी हाँ, हमारे हरदीप अजीज मोहतरम अशफाक सर, हमारा मदरसा हमारी शान। मास्टर अशफाक साहब, हर वक्त मुस्कुराने वाले उस्ताद। अस्सलामु अलैकुम अफ़सा, सुना है आज मैथ का पीरियड है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि पीरियड मास्टर अशफाक साहब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सवाल ना भी आए तो मास्टर साहब पहले खुद मुस्कुरा देते हैं, फिर हमें भी हंसा देते हैं। सर मैंने तो आज तक इन्हें गुस्से में देखा ही नहीं। एक दिन मैंने सवाल इतना गलत कर दिया तो और 2 मार्क्स लिख दिया। फिर मैंने सोचा आज तो गई। फिर मास्टर साहब ने क्या कहा? मास्टर साहब बोले बेटा अगर 2 और 2 5 होता तो दुकानदार सबसे पहले खुश होता। एक बच्चा कंपास की जगह चम्मच ले आया और एक बार एक बच्चे ने कहा सर मैथ बहुत मुश्किल है। सर बोले सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। नहीं और अगर किसी बच्चे से गलती हो जाए तो कहते हैं गलती करना बड़ी बात नहीं, गलती से ना सीखना बड़ी बात है। माशाअल्लाह, हम एक भी ऐसे पढ़ाते हैं कि बड़े बड़े सवाल भी आसान लगने लगते हैं और छोटे बच्चे तो उनसे ऐसे भूल मिल जाते हैं जैसे अपने घर के बड़े भाई हो। एक बात तो मैंने नोट की है। क्या? पता नहीं इनके पास इतनी मुस्कुराहट कहाँ से आती है। शायद रोज सुबह में चाय में चीनी की जगह मुस्कुराहट मिलाकर पीते हो। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश मिजाज, मुस्कुराता हुआ और बच्चों का पसंदीदा उस्ताद बनाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम मास्टर अशफाक साहब को सेहत, लंबी उम्र और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अब जिन मैम की बारी है वो बहुत सादा है, बहुत मेहनती है और
ان کی کلاس میں خالی بیٹھنے کی اجازت شاید لفظوں کی ڈکشنری میں بھی نہیں ہے. جی ہاں، تشریف لا رہی ہیں محترمہ شبنور میم. ہمارا مدرسہ ہماری شان. چلو آج ذرا آرام کرتے ہیں. اگر اللہ میرے شبنور میم کا نہ ہوتا تو ضرور کر لیتے. ان کی کلاس میں خالی بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی لکھو، کبھی پڑھو، کبھی بات کرو، کبھی نقشے بناؤ. لیکن میری تو ایک اچھے استاد کی نشانی ہے. بچوں کو ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سکھاتا رہے. شبنور میم ایسے پڑھاتی ہے، SSC کی تاریخ کی دلچسپ کرتے رکھتی ہے. اور اگر کوئی سبق سمجھ نہ آئے تو وہ دوبارہ سمجھاتی ہے، اور جب تک سمجھ نہ جائے سمجھ نہیں آتی. ایک دن میں نے دوست سے پوچھا شبنور میم کی کلاس کی سب سے خاص بات کیا ہے. تو انہوں نے بولی وہ ہمیں مصروف رکھتی ہے اور اس میں بہت کچھ بھی سکھا دیتی ہے. لیکن میری تو ایک اچھا استاد اور ایک رات کی بات بتاؤں. اگر اس طرح روم میں کہکشاں میم کے ساتھ ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز آئے تو سمجھ جا چار اچھی دوست کسی دلچسپ بات پر مسکرا رہی ہیں. لیکن کلاس شروع ہوتے ہی دوست ہی بعد میں اور پڑھائی پہلے. لیکن جتنی محنت کراتی ہے اتنا ہی پیار بھی کرتی ہے، اس لیے بچے بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شبنور میم کو صحت اور کامیابی عطا فرمائے. آمین. اب باری ہے ان میم کی جن کی باتیں بھی پیاری، انداز بھی پیارا، سائنس پڑھنے کا طریقہ بھی لاجواب. جی ہاں، استقبال کیجیے محترمہ طوبہ میم کا. ہمارا مدرسہ ہماری شان. طوبہ میم انگلش اور سائنس پڑھاتی ہے، اور اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو اتنے آسان انداز میں سمجھاتی ہے کہ مشکل بھی آسان لگنے لگتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کام مکمل نہ ہو تو پھر وہی پیرتی میں سنجیدہ بھی ہو جاتی ہے. ان کی باتیں سننے کا اپنا ہی مزہ ہے. کبھی نصیحت، کبھی مزہ، اور کبھی ایسی بات کہ پوری کلاس ہنس پڑے. اور چاروں میم کو مل کر ہنسانے میں بھی طوبہ میم ہی سب سے آگے ہوتی ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ طوبہ میم کو دینی باتیں بھی بہت یاد ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ طوبہ میم کو ہمیشہ مسکراتا ہوا جن کے پاس مدرسے کے سب سے ننھے منھے، سب سے پیارے اور سب سے زیادہ شرارتی بچے ہوتے ہیں. جی ہاں، محترمہ ثنا میم. ہمارا مدرسہ ہماری شان. ننھے منھے بچوں کی نرسری اور KG کی ٹیچر ہے. ان کی کلاس کے باہر سے گزرو تو کبھی ABCD کی آواز آتی ہے اور کبھی میم کو میری پینسل لے گیا، میم اس نے مجھے مارا. کبھی ڈرائنگ، کبھی کرلی بک اور کبھی رائم اور کبھی نئی نئی سرگرمیاں. ان کی کلاس میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے. اگر کوئی ننھا بچہ رونے لگے تو 2 منٹ بعد کوئی بچہ ہنسنے بھی لگتا ہے. یہ صرف ایک اچھی ٹیچر کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ثنا میم کو صحت مند خوش رکھے اور اسی طرح ننھے بچوں کی بہترین تربیت اور تعلیم کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا مدرسہ ہماری شان. اب ہم چلتے ہیں مدرسے کے اس حصے کی طرف جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں پہنچتی ہیں، جہاں دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، جہاں اخلاق، آداب اور دین کی خوشبو ہر طرف محسوس ہوتی ہے. تو آئیے اب استقبال کرتے ہیں ہمارے دینیات اسٹاف کا. اب ہم پہنچ گئے ہیں مدرسے کے اس حصے کی طرف جہاں کتابیں ہی نہیں بلکہ اخلاق، دعائیں، نماز، قرآن اور اچھی عادتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ذکر ہوگا ہمارے ہر دل عزیز مولانا عبدالرشید صاحب کا. اگر پورے مدرسے میں بلند آواز کا مقابلہ ہو تو میرا خیال ہے مائک بھی کہہ دو مولانا صاحب کی ضرورت نہیں ہے. واقعی ان کی آواز ایسی ہے کہ آخری قطار میں بیٹھا بچہ بھی صاف صاف سن لیتا ہے. اسمبلی میں روز کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی حدیث، کوئی دعا اور کوئی اچھی بات ضرور ملتی ہے. اگر کوئی بچہ غلطی کرے تو اسے فوراً سمجھاتے ہیں. اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. دینی رسالہ پڑھانے کا انداز ماشاءاللہ اتنا آسان کہ سبق بھی یاد ہو جاتا ہے اور بات بھی بدل جاتی ہے. اور بیان ماشاءاللہ ایسا دل نصیب کہ سننے والا خاموشی سنتا ہی رہ جاتا ہے. لیکن آج ایک کمی ضرور محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت مولانا عبدالرشید صاحب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرم شریف میں موجود ہے. سچ کہیں تو ان کے بغیر یہ پروگرام کچھ ادھورا سا لگ رہا ہے. اگر وہ یہاں ہوتے تو واقعی اس محفل میں 4 چاند لگ جاتے. اللہ تعالیٰ ان کو عمرہ قبول فرمائے، انہیں بخیریت واپس لائے اور ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے درمیان رکھے. آمین.
इंतहाई मोहब्बत और सब्र के साथ पढ़ाते हैं। अगर कोई गलती करे तो फौरन सही भी करवा देते हैं और दोबारा समझा भी देते हैं। इनका लहजा नरम, अंदाज शानदार और अखलाक बेहतरीन है, इसलिए हर बच्चा इनका दिल से एहतराम करता है। अल्लाह ताला हाफिज इस्लाम साहब को सेहत, इज्जत और लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। हमारा मदरसा हमारी शान। और अब आ रहे हैं खुश मिजाज, खुश आवाज हाफिज रिजवान साहब। अगर हाफिज साहब खुश मूड में हो तो पूरी क्लास भी खुश रहती है। लेकिन अगर आज पढ़ाई का मूड हो तो फिर सब बड़े बच्चों को समारोह में पढ़ाई याद का मूड रखते करना हैं। नहीं पड़ता है। उनकी गिलास माशाअल्लाह दिल को सुकून पहुंचा देती है और शख्सियत भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और बावकार है। अल्लाह ताला हाफिज रिजवान साहब को सेहत, इज्जत और बरकत अता फरमाए। आमीन। हमारा मदरसा हमारी शान। और अब इस खूबसूरत महफिल की शख्सियत, सादगी, वक़ार और बेहतरीन अखलाक की पहचान मौलाना शाहजहां दीनी रिसाला निहायत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाते हैं। इनकी शख्सियत में सादगी भी है, वक़ार भी है और तकवा की खुशबू भी। अक्सर लड़के कहते हैं मौलाना जैसा लिबास, जैसा अखलाक और जैसी शख्सियत हो जाए तो क्या ही बात है। ये कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं तो हर बात में नसीहत और मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा सेहत, इज्जत और बरकत अता फरमाए और इसी तरह दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारा मदरसा हमारी शान। ये देखो हमारे कुछ दोस्त अपने गांव से दूर, अपने माँ बाप से दूर सिर्फ कुरान करीम के करने के लिए यहाँ रहते हैं और उनकी जिम्मेदारी एक ऐसे उस्ताद के कंधों पर है जो सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि हर बच्चे का ख्याल भी रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहतरम कारी मोहम्मद हसन साहब की। कारी साहब हिफ्ज़ कुरान के बच्चों को बहुत मेहनत और बहुत मोहब्बत से पढ़ाते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों में सिर्फ उस्तादी नहीं बल्कि शख्सियत की तरह भी देखते हैं। तुम आज इतने खामोश क्यों हो? आज अम्मी अब्बू की याद आ रही है, कभी कभी घर वालों की याद बहुत सताती है। अरे परेशान ना हो, यहाँ तो हमारे कारी मोहम्मद हसन साहब भी हैं और वो उस्ताद भी हैं और बड़े भाई की तरह ख्याल भी रखते हैं। वाकई अपने घर से दूर रहकर हिफ्ज़ कुरान पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। कुरान करीम सिखाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि बहुत बड़ी सादत भी है। अल्लाह ताला हमारे कारी मोहम्मद हसन साहब को उनकी मेहनत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन। हमारा मदरसा हमारी शान। और अब आइए चलते हैं मदरसे की उस शख्सियत की तरफ जो हर सुबह सबसे पहले आते हैं और छुट्टी में सबसे आखिरी में जाते हैं। हमारे सबसे प्यारे अब्बा, मदरसे के चौकीदार। अरे बहन कहाँ जा रही हो? बस जरा गेट तक जा रही हूँ। पहले गेट पर अब्बा से इजाजत ले लो, वरना 2 कदम आगे भी नहीं जा पाऊंगी। जी हाँ, ये है हमारे मदरसे की वो शख्सियत जिन्हें शायद उनके नाम से वक्त और अब्बा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। मदरसे का शायद ही कोई बच्चा हो तो इन्हें अब्बा कहकर ना पुकारता हो। असातिज़ा भी और तलबा भी ये वाकई सबके लिए अब्बा जैसे हैं। अब्बा सिर्फ मदरसे के चौकीदार नहीं बल्कि मुहाफिज भी हैं। सुबह में तो हम में से अक्सर बच्चे भी घर से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब तक अब्बा मदरसे में पहुंच चुके होते हैं। और दोपहर को जब हम सब अपने अपने घरों को जा चुके होते हैं तब भी अब्बा पूरे मदरसे का चक्कर लगा रहे होते हैं। हर क्लासरूम, हर दफ्तर, हर खिड़की, हर पंखा, हर लाइट और आखिर में मदरसे का बड़ा गेट सब कुछ अच्छी तरह देख कर ही वो मदरसे से रवाना होते हैं। अगर कहीं कोई कागज जमीन पर नजर आ जाए तो फौरन उठा लेते हैं। अगर कहीं सफाई की जरूरत हो तो खुद ही लग जाते हैं। और हाँ, उनके हाथ में मशहूर डंडा, इससे वो किसी को मारते नहीं पर डंडा देखते ही शरारती बच्चे खुद खिलाफ तोड़ पड़ते हैं। अब्बा हमें बाहर जाने से भी रोकते हैं और हमारी हिफाजत का भी ख्याल रखते हैं। इस वक्त शायद हमें बुरा लगता हो लेकिन बाद में समझ आता है ये सब हमारी भलाई के लिए होता है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे अब्बा को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी उम्र और हमेशा खुश रखे। आमीन। अब्बा हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने अपने तमाम असातिज़ा के बारे में जो कुछ भी अर्ज किया वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और अपनायत के जज्बे से किया। अगर हमारी किसी की बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हम दिल से माज़रत ख्वाह हैं।